kahimtang sa panahon ng latest news. Dalon sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may buntag. May buntag, Sir Ariel, sa itong mga sugintig kami now. Ito sa update, bahin sa kayo sa panahon, karong adlaw. Intertropical Convergence Zone ng ITCZ, mao yung nag-aapekto karon sa habagatang bahin sa Mindanao. And in northeasterly wind flow, mao yung nag-aapekto karon sa silangang bahin sa northern Luzon. Samtang easterlies, pala yung nag-aapekto sa hibiling bahin sa nasod, labi na diri sa dakong bahin sa Visayas. Para karong adlaw, ang dakong bahin sa Bisayaan, nakit na diri sa Central Visayas, makasilaritas sa init nga panahon. Pusulabi ang adlaw, apan naarang yapoy mga higayon sa mga lumalabay o mga patapatak sa mga pag-uwan, pagpanungdog kilat, gumikan sa easterlies o kini mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, patayan tayo makasinati sa hinay, ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, ngagikan sa silangan, ito na sa amihan ng silangan, di ito ang kadagatan, magpabiling magmalinaw, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu, ito kadagatan, adunay hunas sa alas 6 ang nasyiri sa buntag, o mutaob, unyang alas 12:59 sa udto. Temperatura karong adlaw naa sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang ganing ang 5:41 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:46 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update diri sa buhatan sa DOS Pag-asa Mactan. Si Mark Galis may buntag og daghang salamat. Sir Mark. Yes sir. Kagahapon sir, pilay gilabmon sa dagat kagahapon adlaw. Gahapon sir, no? Ato ang pinakataob gahapon na sa 1.69. 1.69 meters, yes sir, lam sir. Lam ni kay ato nakita kagahapon das Mactan Liberty Sign ang iyang gihabugos dagat na sa padong na sa monumento ni Lapu-Lapu. And karon sir no, ato nakita mas taas pa kagahapon sa tuang yes sir. According sa ato ang information from NAMRIA, mas taas pa to ang taob karon og ato na sa pizza 4 sir. Kagahapon 1.69 ato nakita karon 1.77 1.78 o sa pizza 4 1.71 meter sir. So naman lang sa kataas. Nagkano na nag-ubos doon sir pagka 4 ba na taas pagka-abot sa 5 ubos sir. 1.56 na lang. Okay. Ato po dito po sa laing lugar ni Saka po nilang dagat ito. Morning. Yes sir, nampak tayo mga sa itong past few days. Lam-lam po sir. Lam-lam. So, salamat kayo Sir Mark sa imong pagpahibaw sa atong tulumanon. Basta ba sir, may butag. Okay, may butag. Inyong nabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Kung weather update pinagi ni Sir Mark Galis, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Miyerkules, pizza 2 bulan sa Abril, tuig 2025. Salamat ni Sir Mark Galis ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntago.